سورة آل عمران. سورة آل عمران آية النن. سورة آل عمران آية النن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولمن لهم كبركة كنيني مسؤول في أكم بسوابا ما فوتوني كتاب أنيني تبلدين. أمي كشيني نما تمانيني على في أكو شروع جونا منديكا جومي كداي كتمدان فم بكانا رمضان وانتنا دانتوني نودي بالقاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي بو نسلا كشين كلي الله تعالى بسري كشينتا وبوري أمبي تراتالا بي الله تعالى كجين كونو نزار كالو كلي ولون فلانا نو بيبي وكاسان كالو دورونا ما سامبا فلاتان أني كونوتون سنغلو كلي سباي بي على كتيدي صلى الله عليه وسلم aka hijira sampa kele kemenani ani binani. Ambe sura mina we suratu Ali Imran ina fanyi wala likala chugumi wala ndate mele. Ambe wuli ayatani nani nanu Allah Ta'ala kajniya kono nanu. Ayatan nan nabi mufanyi Allah Ta'ala ko ako zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wabbanin
Allah ta'ala ko kum masirili kera adamaduni zuyina ay hubbiba masirili kera linnasi adamaduni walma fendo kanun nanata ka don adamadun duskona nanya laje fen shegi don gala do ya bo nyona chugumi ala bina fen shegi ne fo ayani kono do ye fla franyon ka ke fen wolon flay angara mo ke Muhammad bin Solo Zemin ale ko fen woro nga bebe ayande kono do ye kuma do nyona do ya bo nyona nga bele jere kuma keleni zuyina linas manil muzajjin masiri kera adamaduni jonde masiri kera adamaduni don galaw ya yira ka fo ko Allah ta'ala yere do ibtila'an wala saka najrabi ko Allah ta'ala yere de masiri ke adamaduni Allah ta'ala yo masiri min ke adamaduni Allah ta'ala ya daba kama ko ka najrabi de jonde bina ke Allah batula man bayi Allah ta'ala ka kunyo tali ka dawu kuna masaba Allah ta'ala yere jati kama ko jombina soma walma sika ke shetene refene ka waswaswi ni fen shegi mi mina fo sisa kuma dola shetene be adamadin soro tugo mina jona ni fen shegi dola kelen ki mine ki bi shetene ka jam kononan ati bo ni fen shegi dola kelen kuna zuyina linas Allah ta'ala ko masir kera adamadoni hubbu shahawati nege mafen kanu nege mafen fen min be ni adamadin be nege ala ibe hitaju kata ama nabe ke sobi kama chama yere bin Allah ta'ala ko ko fe masnaw de masrila adamaduni minan nisa wa ya folo fen folo min be ka fo ko de masrila adamaduni an nisa musobe ala o de minan nisa ko ka bo musola o tumana muso o kanu be adamadin duskuna bosobe walma muso adamadin chema be hitaju kata alema ala karaka di sado be sallallahu alaihi wasallam o jin kono aw ka fendama do be kala taala yulu kanundo ale duskona ala karaka kuma kana alayhi salatu wasalam o fen folo e fen jumay ala karaye muso de fo ma ala karaka la yini kunyi jumay o kunyi furude muso ka furu ka kitay karaka modi ma alayhi salatu wasalam kani kasaduma ka kasaduma fene kila o yi ala karaka kuma ka ya alayhi salatu wasalam otmana hita julube ke kataga o fenem no e kasadumay asabana o de kalenye ka ladiali fin ko dona selila femi be no balenye mi sodia kosobe ko keraseli o bayira kafo kasaduma bala kasaduma fene ko fe alakachide sallallahu alaihi wasallam akwa lenye ka mi sodiali yoro ko keraseli wa ju'ilati qurratu aini fi salat nyebe damu mi ke na be nisodia ko mi ke kale Allah ta'ala yobla fen jumena o de krasili osmana na yalla je fen shegi mi ni kra yo manani Allah ta'ala yo fo a fen shegi folo o de kra musoyi minan nisa aflana wal banin aninde Allah ta'ala yidin kanu do adama din duskun fanana bal adama din rete dan fen be ni ala ya dan ni din soroy din kada be hali wara hala nga bagan hali kono fen be hakli ba fen masnala hakli tal abela jilimbe hitaju katara din kanu usman Allah ta'ala ko ya wal banin ngani banini naje kachaya généralement be den chemandi fo banin abe femi fo kachaya o den chemandi o bayira ka fo den cheman ko de kadada made kusobe katme de musuma ala yandan jugo mena ni muso jigina na fara den kera cey o ni sojiya ka boy bolo katme na mena ko den kera muso yi na fara den kera muso yi do yere bu nya shishi do yere te ali do wu yere lamine muna ko den kera muso yi alors que den ko yi fendo yi ni be den ni ala fay kana préciser de ala den ke cey won may ka ke muso yi ay ala yere ba do demi ka here bala ala bo dima kuma dolay be dem muso di fo iga herbe cela kuma dolay be dinche di fo me iga herbe de muso de la ni bala deli de ne ba fo de ala ka ke barka de ala me fay ga dendi ya demi barka denyi ibodi nyini Allah ta'ala me kana denta to ma ala ka ke dinche won ma ala ka ke de muso ikana denta to mo to wala sayyidina Ibrahim den ko kelen ka sura ke so ka ala deli amma dinche fo ma muso ma fo qala rabbi habli min as-salihin
agontigi alamba nyini fe ka den nyuman de dia ala denche fla de dam o denche fla ko de kera jiyen nabi nyuman bele jeli fuka tasiyambe wati minabi nabi nyuman fen bora bani israel sirafe abe bora isa qadila munna na arabu sirafe o be bora ismail alayhi wassalam o bayra ibrahima ka den fla tigiya o sarani mo do ka den kemetigiya ayeni den fla soro me den nunu be ko kera nabi nyuman zakariya den ko gelale afenema ayallahu ta'ala deli den nyuman de la ma che fode akwallahu ta'ala ka bonna nyuman dam qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a agonti alamba nyini fay ka bonna nyuman dia allah ta'ala yedo jadi masai ni be den nyini ala fe ika ke dim barkam madi kana fala ka ke den jayele anu e chedo ka kibara soro lu muso bagabagad muso la jole kono ya foro ni flana o bekara muso yi kono ya sabana mimbe ni muso la jole meno kono barai ay kangar de da muso yi agoy ga foro kara muso yi flana kara muso yi ni sabana ni jija ka ke cheye ni make cheye na kara muso yi kabni do tro sola yi kam minon bi soro yi abo klenza ka ti fa sola e ko ni tese yi kana so ko nala ya tubun kata ke cheye do bulo yi ko de nglam machine be muso de ko muso de be den choisi ka ke chey ale de be den choisi ka ke muso yi ne hakili ka do bele bele bay muso chama nyim mango ya soro ni nan ka du kono ka sobe ke kama den che soro de muso kama hala nga village nu na muso do ka muso folo ya boru bulu ka de be kara muso yi cheta jeti asna muso ta jeti chere masa shita jeti ko de muso wolo la bonali ma de muso wolo ni eketo e ka fo ko den che di kana o me muso kana no do de demuso wulu ka di ni ya furu ni baka den soro afu atete ya ne fene ma demuso soro yala furu bina ke chogod ajare ye dembe ka ke chei ajara ni fene ya dembe ka ke chei o muso fen jigina abedin gara chei etale nye chew dama de bina nywan furu parce que muso tina yala ni hakili ka do bay ay ko to Allah ta'ala boloni ala yi ko glan chogomi ya glamba ya glanti fuita an yɛrɛ bɛ waati laban min na sisan n'an ye jateminɛ denmusow b'a ka nafa min ɲɛ mansaw ye dencɛw k'aw nafa ka dɔgɔ denmuso mana k'i bolo k'a ye cɛlasigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o bɛ hinɛ min kɛ mansa la a ka bon ka tɛmɛ dencɛ yɛrɛ ta kan parce que i b'a ye mɔgɔ hakɛ caman bɛ hiji sisan ni n'a fɛn fɛn ye baro kɛ a bɛɛ b'a fɔ ko n denmuso de ye na hiji walima n denmuso cɛ ko de ye na hiji ne bana denmuso la ko ti fɛn o kɛra sababu ye ka fa yɛrɛ bila ka taa Maka ka kɛ sababu ye ka faso yɛrɛ ka ci ka jɔ ka fa bɛ a ba bɛ muso caman n'a cɛ bɛ bila ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ si tɛ dɛ muso bɛ fɛ k'i to a cɛla de la ka hinɛ dɔ kɛ a faso kɔnɔmɔgɔw ye parce que muso yɛrɛ dancogo la a dalen don ni hinɛ a tɛ fɛ ka masa ye degun na a tɛ fɛ ka balimasi ye degun na ale yɛrɛ b'i to a cɛla de la k'a bɛ faso yɛrɛ jɔ o bɛ kɛ sababu ye ka dɔw yɛrɛ ka furu tiɲɛ parce que o tɛ bɛn cɛ yɛrɛ fana ma. o b'a yira n'i bɛ den ɲini ala fɛ i b'a kɛ den barikalen ye kana den ta tɔgɔ ma ko dencɛ kana ta tɔgɔ ma ko denmuso fɛn minnu bɛ yen n'o kanu donna an dusukun na nin de y'a filanan ye walbanina ka nin denw kɛrɛnkɛrɛnyala den cɛman walqanatiri almuqantara qanatiri almuqantara ye wari camanba de walqanatiri almuqantara min addahi walfidda minnu ye fɛn nin kɛ wɔɔrɔ ye o ye nin saba bɛɛ kɛ kelen ye minnu y'a kɛ wolonfila ye qanatiri almuqantara o y'o k'a damata ye addahi walfidda k'o fana k'a damata ye minnu y'a kɛ seegin ye olu de ye kuma bɔ ɲɔgɔn na walqanatiri almuqantara o de ye wari camanba alqanatir o ye wariw de ye al-amwal muqantara kathira nafolo camanba Allahu Ta'ala ye an hitajo ka t'o fana ma k'o kanu don an dusukun na ka adamaden ye k'a fɔ k'a tɛ wari fɛ ne ma da la dɛ hali faso yɛrɛ bɛ deli kɛ sisan i yɛrɛ bɛ dɔ ye hakili foyi t'a la nka a tigilama bɛ ni jɔ i kunna ko n bɛ fɛ ka taa dumuni kɛ parce que a yɛrɛ bolo dumuni tɛ sɔrɔ ni wari ma hakili ma ɲi fiyewu mais ni kɔngɔ y'a sɔrɔ a hakili b'a yira a la kɔngɔ bɛ furakɛ ni fɛn jumɛn ye o ye wari de o waati a bɛ deli daminɛ a ye dɛrɛmɛ 10 di a bɛ taa dumuni kɛ a ye 20 di a bɛ taa dumuni kɛ a ka fatɔya ma wari ko bɔ a bolo fiyewu a ma b'a bolo ka adamaden ye fana k'a kɔrɔla ko wari man d'a ye o kuma t'a la kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko adamaden kɔrɔla cogo cogo ko fɛn fila bɛ yan n'o bɛ kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o fɛn fila dɔ la kelen nafolo de pili ba ka kɔrɔ pili ka nafolo ko yɛrɛ bɛ bonya de ka taa fɛ hali ni ye mɔgɔ ci n'a tigi nana i b'a tigi ɲininka de wari misɛn ma segin yan
ibe se ka jemu yere ko me be kila ka sege de nga waru sambe yoro men chagoroba chamana modum bi bla nyona ni musogoroba chamana modum bi bla nyona ni koyi o bayira ebe giringa jomina kana kiyena ko warka de doron de hali fami be immo ke min be ba min be immo so min be warka da fane ni warti gara la doro fambe la jele me gemman gay o bayira adama dembe koro ni femu kanu ya na nata wari ya la bilibili bardoy ala ko kani war chama kayo fene kanu adama diuna ko sobe min adhahabi kabo sanu kadani wal fiddo an warje o bayira sanu ani warje ulu fene fenyi munu kanu dona andus kuna ko sobe ne nyana maya ta kalaje hal bursu munu be nyana abe blono no fenju mena sanu do wari munu bambulo ka dum abe blono no fenju mena sanu do sanu de blalem do bangi monjali wala kanga wari munu ka bele jeli ka garanti aw nyebe euro mina sanu de ya garanti dollar sanu de ya garanti aw ga wari garanti lendo ni euro di sefa bila maglone do euro de la o sefa mi no glono do euro la o sefa mi mbambulo fana glono do fenjumena o fana sanu de bo bayira ka famba ka war fen fen dum sanu de kileno ka bele jeli garanti wal fiddo an warje sanu valeur fana ka bo katime warje sanu kadi mo goyi katime warje ka valeur mi be sanu akanu mi bada madum duskuna o nyona fana te warje la Allah taala ko ni fen masna ni fenen nege walma ni kanu dona ambele jelen duskuna amma ba wal khayl al musawwama ani so min be kam maslen walma so min be katige tamashiya kala so fana kadanya ko sobe ni mabli chaya ani moto chaya burshi konna la ikunte soye dube kono ni soye dumi kono setigi digu walma dugu tigila walma almamina walma dugu yere famma baddo ka soda ikume soye dama fembele bele ba nabi on de valeur boala kusobe ase so baga seneke ambuloye ambe shari do ala bi seneke ambe wotru do ala ka bushi ka ko bele dilenge jeli on ta valeur do nga kafiri nunu ka kafiriya ite shariye so la bana ka be senala ibe soye rubulu chogodi obe wotoro de do ala wotoro sugu min fene do wotoro min be ni mabliye a remplacer alsa obe kafri jamana no mabli de kundo de mais so de kumba sama ni dona kono mabli glane be chogo chogo fene glane be ngale moteri yesudi nga mabli na bobbe umaje ako halisini abe kafri jamana no obe barakene sisa turisi yere de bata obe do akonna la sobe bolnuye dugu konna la ka dugu fambele jeleira kula Angleterre yere fene valeur mbe sola o te mabli la bada olu kam masake obe kumbe ni soyi president were ni kuibi kunda o ka jamana ambe mabli ba wuli chugumi ani moto baw hali sini Angleterre be sodi mogo be so sanfe o baka taka fama o kumbe nay o bayra o di so valeur do o baka baraka nay ala kira ko hadisa do Allah sallallahu alaihi wasallam ako soyi sugu ya sabade atigibul fo sugu were la adama denyi ke chugo sabaye so maralila mogo dobe kaka so mara be jurumu so dobe aka so mara be baraji so dobe abaka so mara limi ke ko sutura do baraji tay jurumu fana tay mogo min be jurumu so aka so mara la mami ye so sa ma dabo dore shika ma kaslamo toro kaslamo ni sigi ka daw kuna wal makafiru kuma ke chugo min ka so la balo ka la korbaya ni kele wulila obe la sanfe ka taslamya kele o tigila ma be jurumu de so aka so mara la muga somara nabe baraji soro o yidoni contraire islamem yi somara iyala dumini ka sofa ni kele wulila walma jiyadu do sira ibe yele soni sanfe kati ka jiyadu keron walma ka alabara were ke so sanfe munte jiyadu yi ebe baraji de soro ka sola muntai sutrai baraji tay jurmuntai mami yi somara nina kanun kama plaisir de yale bla ka somara o plaisir fenena abe so balo ka nya kosobe abe to ka yele so sanfe abe ta sena yalani ay so yere di jara ali kusobe abe to ka yele so sanfe abe baraka nay ni tigilama so mara la ite baraji soro wa ite jurumu fene soro e ka so mara be ki ka suturadi otumana ala yeso fo ya fene ka sobiye ke so kadani ala yeso fo ya ka sobiye ke anna jarabile no ni soyi an fen fen fle ya sisa ni so jo ka fali jo kanga kelensa ne madala ni so solbe yala bebe nyesi sore mame fali e kasoyi otumana fali be bara fen feke so bage me so be bara doge fali fene tise ko bara
ala ko so min be no masrilen wal ma tamashinin ko fene kanun dona adamadon do stona wal an'am kanin bagaw anga mishiw anga sagaw anga baw nyamew a ni fene yefenyi mun be adamadin sugula ko sobe kumaro la ka ba ka ala gola kumaro la femi bagamara la jarabili mo ta do fo mo min be bagamara la ni be burushi konna la ki kara mishitigi hali jamaseli tasoro misiri konna ni be burushi konna la ko sagaw bi bolo baw bi bolo kuma do la ite adamadiya bara shikeni mo gochi imma gote mo ka demulila imma gote mo ka furusirila hali bani kara karsala kaw fe etitay ki tara furi ke fiwi e re pour la fin fo ti nyesrala parce que ka baga nunu kelen do ka i hamita i ka baga nunu kelen do ka do ni fonche o bayira baga fene be adamadin sugola kosobe keren keren yala ni mo mi najira bilani baga maray Allah taala yo de fone foye wala an'ami kanin dabaw ani bagaw ma do bayire je fendo la me abadi aka bawan ala nga dugu ba konnala ebe ta do no ka sagade soro ale na ka sagade be boroke ale na ka sagade be geren ni wula sere ba sigile sagade jela bi se ta do san fe akolo be doka ani mate kuma falen falen saga ale ka saga ka bonya dron ka chenya o bari bo akarya limbu ka saga ka ordonnance sa ka tema musona de on ka ordonnance na ya me ko saga mangena reti da tisuna fakato furake nga musoka bana be fayo ta nyesrala den ta be fayo ta nyesrala ni bagan do na da madin hakilla ko jugo amayne abi boy kala ko la ka klaki bo da madin ya minan bela jirin kono Allah taala ni fo ni ya wolon blanay wal harsi ashekina kan sanake fen foro o sanake fen mun fana ala ya najra binay sanake la de fen ba do ko sanake fen la jira bil fen bil bay ni ka furu wabo ka klaka furu la buri ka klaka furu da ni samiye sera ko samiye jiye furu kushiri damene o jimin be furu yirte mana dani fen mun funti ni senegala ya kono silwati ko shital ore kama di sa dobe abe abu dauda kono ma di sa karamo ya ira kama ngene ma mangene sanadan min matnuna aga kenela ko man bada jafa ada madin fe mana sigi burushi kono nana ika ko do be doya o korote ko mambe burushi kono te ko do ne ngam man ni be fe hakli ka daire isigi dugu ba kono nana hanni burushi kono nan lafiya ka boni dugu ba kono nay ni be dugu ba kono la ko jugu chama biya we chien me ki to dugu ba kono be limane ya misro to nyona solo burushi kono ki to dugu ba fene kono ini mogo be doni min ke nyona adama de yasrafe ito nyona solo burushi kono nan kuma tanga burushi kono na rebe jugo mina afolla ma adama de yakunga bum kasime dugu ba kono na taka ngabbi dugu ba kono na rebe burushi kono na nya fembela lin dinesra marasra fembe ubanya bela okoro fen jumay uyu haklita ka da fen do diga o fen na chien islamia fen te tugoni ase burushi kon na te bi ko mo ka daba kala ka be siki ka sambalo di ma ubana ni mo ko fen fe ka sambalo ba bolo o ye furu bin tugo werela mu te daba kala yi me anga folo mo ko kume senega tugo mi shari wal madaba o wati munun temeno ase samia re jitale mbati te me kalo fla kal tugoni ere mana wuli jona ere be balo soro no te fen wula retar la o te fen so munu baka sene ere ke bi o wartigi bawdi kata furu bado tige machine bu bolo samiye do samiye te jibe kana o baka jibla furu la tro olu de fu sago ke katla ka fen jama baso wa baga mi furu be kele mawma mana furu fene dayni ka kan ko sobe ala ko be taki da adama de be taki da wala kama senegala chama ba be lansara selita ka kola senegala chama ba be fitri selita ka kola ima ya do ere be le ma kurshi ko na ere la anga to go danu chama sorola senede fe kata furo la ka sigi o be do toro o be ta buguni do de sigi o ka furo ko nan ale kilimitoyi doni be se aba muso do wele doni be se muso were bina doni be se den do bina doni be se balma do bina seri do bina o seneke buguda be sin ka laban ka ke dugu do yiti anga dugu mun chama sigirate abe laban do ka sin ka ke dugu do yi aye dugu babla mun kama senere nata ani seneke fen olu nege min ba duskuna o de yam to na ye dugu babla ka ti sigi bursi konna la ni jogola o de kama koni mami taray kelena ini shetena de be nyaw fere anga bursi kono dugu do be ni samye sera dugu de wele de be fara nyaw ka ko ka ngoni tige ka misiri dal misiri seri re koni ni o bane fo samye ka sesa fo samye ka teme
ngoni beta tige kungo kono ko do misiri dade la seliko kuma tal almami rebe soma dugutigi be soma ko ambe bara minasisa ko marse kaseri ay jemo ko ma ay misiri datugo ni samiye bana ala ta jigana nya blawro mi amina tay a camanta be ketane anga village nu wore kama ibanga prushi kono misiri doyi a valeur ka bo katime duba misiri kaya misiri baka to village la sa million keme ni bituru meni dona ko na la kashiko sofa kelen da fale ita sura misiri do kono nga valeur ka bo katime ali duba kono na misiri re kaya do resite sene ani bagamara o de dona da madiw hamina kosobe katime ala ko ka kala katime da madiya ko ala ni fen sheki mi fo no ye musoyi din wari cama sanu warje sumasrile ani bagam kata fara seneke fenka ala yi kuma jabini fen jumai dalika mata'u hayati dunya ala ko ni fen fen folen fle ko ni be jien damundi ala yi ni beke jien damundi nini muso tembe nyere fa ala ko clarela kayi re fa gaidin no fe ala ko clarela ka wari ke ka sinji tige ka balma ya cien ala ko ti bolo so ka jayi bagaw ka jayi furu ka jayi kateme alaka o bayira ka fo ala ko fili ko fe ala suna kan ni kuma yere pendege mo ka ke kuma fitini ka kila ka nan yugo la doni dalika mata'u al hayati dunya kuni ye jiyen nyana maya fitini droni jiyen nyana maya ni ya damundi jiyen nyana maya damuni de ni oni ni kala jiyen damuni fenjume kan ko sobe wallahu indahu husnul ma'ab ko segin ko nyuma o de bari ala fi mo ko fen fen man ni zoro ni sara ala ko kay be arjina so e bar arjina so ma do boro jina fo kuza anya ni fen shegi mi fo o ma kele mara nyana ma ya konnal e ka nga karam mo bayra la jebay kaddu wajulu kono ka bo kima to fo man wona no de cheikhul islam taqiyuddin ibn taymiya aka nyana ma ya bela ma musufu ama musufu wama ka war ko kuma me amma ka so ko kuma me amma ka fur ko kuma me ka kanyana may be dalam ka be dalam ni fen sheki mi fora ni shikunta amma musufu o yamine ka do kasola siri jamana ka le salat dimashqa ya kabru be yalisa ka do kasola kay kiri do de tige oni awati doni gala jugu mun kun tugulen no masake ko ka hakina makekele o taraturu masake yamine ka bla kasola mais a donné kaso la makka shifana dusuma tie aye kaso be ka ala batodi aga kalandon ko mana sa boy no ibn qayyim jawziyawi ulube tayoro mi ulube noro mi ya nyeda la otulu mu gona ire nyeda la ulu mu me kenan uluba fangala mo annana bo me yi chugo kan ka tamam kan abu jabi ko jugu ma famundi nebe lafiya mina kaso ni na ni jugu ya don dongo do be na bo ne ma lafiya mi soro kenama ala yodi ne ma kaso la ko kaso yere te kam goddo sogono kadda so ida law te kaso yere ko ma ka kaso bi duskunde la ni duskun kurone do ibe kaso la am no so ibe kenem ni duskun kurone ibe kaso la hal no so ibe kenem ni duskun la fialin hal no yejiye so be da so ida la ibe la fiya kono hal no so da so mi da la kibe kaso la ale ni ne baraka kanyama ma ya bela jelen ko no yi cheikh al-islam ibn taymiyyah ka to ka soko no ay qur'an tigi shiye bishegini ka damne fatiha la katabla nasi bishegi abishegini kelema suratul qamar laban ala ya nimne ka sori laban innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ayo boada yoromi sayamleke ya nisama asara ka sodi kono ka qur'an aya fana to adala wali kama Allah ta'ala koya wallahu indahu husnul ma'ab segin cogo ɲuman ko b'ale Alahu Taala ye maa dɔw ma furu kɛ o ye kunnadiya min sɔrɔ furukɛla ma ɲɔgɔnna sɔrɔ e k'ale nin kamalen lajɛ n'o ye Muhidini Nawawi a sara ka si to san 45 de la ma caman bɛ misiri kɔnɔ ye mun ka kɔrɔ n'o ye sisan san 45 a sara ka t'o de la mais ale de riyadi sɔli na ko mun filɛ diɲɛ kɔnɔ an ma hadisa kitabu ye mu hadisaw ka kɛnɛ ka kalanni fɛnɛ ka nɔgɔ kitabu tali tɛ maa degun ka tɛmɛ riyadi sɔlihina kan Muhyiddin Nawawi de y'a bɔ al-Majmu' ale de y'o fɛnɛ sɛbɛn al-Azkar ale de y'o fɛnɛ sɛbɛn muslimu ka sariw min ɲana ka tɛmɛ sariw bɛɛ kan Muhyiddin Nawawi de ka sariw do ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan a n'a ka kitabuba wɛrɛw mais a si ma tɛmɛ san 45 kan
mais do be sambi durula hali ka farda seli da nyon ka masala fulo kono ale korola wati mi ka bete manay sambi duru hal sa faka korowre de nyini o bayra lay ni mu fambe mo ko benina wallahu inda wa husnul ma'ab segin chogo nyuma ani laban chogo nyuma ko bale ala di yoro an shikana nyire ta jiye fe jiye kam marasa ani ala kay relation ka tige ka bonyo اللهم ربي لمن يدفع لي القدي أما نعم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد قل الله تعالى على كرام صلى الله عليه وسلم قل أفو قل من بقرآن كنا دوبا كما سبق على بافولي كرايا أفو دوبا كما سبق قل أنبئكم بخير من ذلكم yala ngaw kibore fena mu here ka bo ka semani be fena ka on ni feshegi ni de am ka here e warbe femina musobala subala katabla furula katabla baw here wore bambulo jiena ka semani ka am ka nyama ya here be flen meni belala ko ko here wore be kan go lame qul afuyi unabbiukum bi khairin min dhalikum yala ngaw kibora fena mu fana here ka bo katimani beka o lilladheena taqaw mugoye mam nusrana alu ta'ala ni inda rabbihim jannatun o mam nusrana ali alanye ko ali alu ta'ala yoro ko arjine sobe ni manun tawal ni dona arjine kono ni fen folen fle be se kan beso adi sado be amakene firmizi binanai koni baganyira arjine kono kabe ke saga ni baye ni baga yere kabe ke saani baye asi baga mun bambulo olu de fene sugo ka di katima be saga ani ba misi o sugo ka gri nyameta ka gri katimo fana ira shi be se woro dola be fina ki kam misi sugo toyi war mai ka sheru ruji be toyi sugo ble nga muka juga da madde ma ko sobe awati waye nyame sugo ni misi sugo saga sugo ni ba sugo fene ka fege wa sagani ba ni yo jo sugola kanga dota ambe be giri sagade no alors que kenya min be ba sugola on no te sagala ba sugo yi furad mais saga sugo ere o e banadi saga sugo e banadi docteur ba fo fenno ma ko cholesterol na le tiari far kolola o de be wulu diabete la cholesterol o yitulu bana dodi abe tiaya ma denje la ko sobe na tiari jilila be fina dongo do yi community bisaba ka togoma wala sa o gresi min be aka yele ka bo jelil meni cholesterol bila hal sayti to ma ke bouger bi nola bana dama do be itisa ko da bala itita ka jabeti re ka teliya ka mo soro ko sobe cholesterol di ya basi bile bay fika o de kele ko gresi nunu ko be kele kabila itita ka cancer da wa itita ka fasadimi karabalendo itita ko fenela bo femi katili ko la sem mo o yesa rasogodi anu na ma sa sogodo ante la fiat wala re daga gele ko sube katimi sogodo numbe e mali dibiti gi nun chamandu na namara la sisa ko be bade fa ko sugo ka dibi ka sa kungulu no aka gwa ko ni na ko sa sogodo kinyata akungulu la ni abe sa do kungulu iri la ka soro pa sogo dibi sa ko mi nan gwante fara sagala tuma no bi pa sogo fera no ko isagai alors que banendo bamina ko kasabo la de o ere de furai duni na katime saba sogo ko ni baganyera arjina kono kabe kani bagamisani nuni Allah taala ko ko mamun sirana ali Allah taala nye arjina sugu yi ko nyebe boli arjina sumi dugumala ko nani de be arjina kono akon nani shite soro nyana ya fona kara kele o kelen fene garanti batal note glo amba glande glo ko nyete arjinen e mana jina ya aba arjine de nono kene ambo soro soro to were la o ko te jina ya aba arjine ko di o ko te jina ya me di ko be arjine ko ani
ji ko ji be diena mais arjine ko ni diena ko ti kele parce que arjine ko ji ni ya min ko kelenge be arjine ko no sigi be ke min no timine o de kawsara inna a'tainaka al-kawthar ni ya min ka babana en min no te no isra iba min doro jiere fendo be na ma de ya nyela nama magala ti lafiya jiere curiosité kama ibe to ka doni miala kada ka arjine ko no nyegente ka ye ka fati gitara nyegen no ye binatay wal majala mine o te gar jine ko o to man itisra dumniye itisra jimi parce que fami man sra nunye wati do mana se amekla ka degun soro na me fe kan debrase ka boa ngar jine ko no tei o bayra ka fo bi hakilla tiga ala ko arjine so ko ba nyesra nyi jonyi ko nyew be boli boli arjine so du malal nu do na be bo kella khalidina fiha ala ko nu do na ko no ku be duma ko no de boli shita no soron ko be do arjine ko no ka bo arjine ko mandi ma be do dia fen fen na kibe kla ka boala o dia man e tanga klimuna ni bora klimu ko biro la sisa ni klini ere ko ka boy ka biro ko no klimu ni kli bush ma min be kli ko e be kli fariya mi santi ina na musura ko ti to santi ka bom mabli klimu ko ka singa bo klela na be ko mi tasma jire boné tel may be fariya sura la to o wati ere ba ko ja klimu ko sigere mandiu parce que yana musura klela ere be fariya mi sura la o ti to sura o de kama alay arjine ke bada yoro yi ni dona ko no oli shita Allah taala o de fala wati do be se abi meleke o blaka na kumani o ko fe Allah taala ere bina nga jom nyeni so mi ndi awma ayaw bo ayra ba fa ala bunya wore beni ko fe ala ba fa wode neyi awla do ya mene ma o garantie de est ce que ne ko ngaw ka soni ndawa ati ko ko ne wo fawi ala mo fode o tuma bi so mi kono fen be na yoro mi ma o yitai ini ma shite planwana o yi kelen pe di tay arjine kono nan wa nan ka jiye du ko te gelen 20 sur 15 sur 20 nuni 600 daire 12 sur 10 du yere baka doya ni setiye ka yele no sanfe ka de mayate gutu bunere 12 sur 10 ni 10 sur 12 ni du ko su gutu me du ko morson an fa ka wati la jebay ibe be du min kono na maye ka laji du kene bili ba du dem be la jelen ka bâtiment na ka placer be se ka do akorona abe mais si ça nga dunu na ja be du morson de du fitini ya be la jele o de ka ile san arjine kono be sabba fla ke be to malaika parcelle kono ma sa dana ala kira sallallahu alaihi wasallam ko kiyama ma laba min be bo jahannama kono ka do arjine kono o de mo mi ma placer sur arjine na tigi dona ala ba fa ibe arjina sumina nyo di mo ta bane jiye bunya jiye kontina duru ni be amba forum ma ko jiye bunya nyo na ta nyo faray ka place ka arjina o de fene mo mi ma place sur arjina ko o de ma place sur arjina wala kama ni hakilima ya fa mo anti nyo an gele ka sinji utige ka balma ya chiye ni bu ko no kele shiti malla bi mun ka bo kati me duguro kele ministru ya tante o desra president ya tante ya desra kanyira dama to nyona ni mun ka gire o be namra ke ka ta duguro papier o falsifier ka peka tay ere temiri ka fo ibina sa hal ni be giri tay ka be valere milliards e be na fajme sura arama dum to nyolin do dama ka dada nyon san fa yikuna ba ko na cira ne ni che ne be mun di mai bo mena ni bano ma ni jien tribunal fe fe dia tan wele parce que ni juge betige be nyombolo na avocat betige be nyombolo e ka war fitini ni beto be fusuku ka ba tatimba shishite mene mana shishite ban tatimene ite tafani na fashi sura o maw banga jamana kono du kolo chaman ba bulu tien ma ka halala ka do wala club e na mara du kolo di e be kla ka sa ka taga ko bele jinen to mo bolo e ala ko ki ka sar jine de no fe ka taga ni kunya fan no soro o tabani wa azwajun mutahhara kani musu mun kasan don gala do ayra musu min kasan musu mun tecce do fiu musu mun tecce do walma musu mun kasan musu mun be nute nyega na take binatati jalaminati musu mun be uti haydaye bange jili fanati daji tetu notifié karite fili o musu san kolu di binye arjina kolona ودي أزواج مطهرة أربكنا
ni muso jamu nana an b'a fɔ mun ma ko jamu muannas salim n'o nana a naatu fɛn min b'a wasfu o fana bɛ kɛ jamu de mais ninnu ye majazi de ninnu tɛ salimu ye dɛ azwajun komi kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ala ma zawja fɔ o ye ala fana ka ko dɔ ye dɛ kuranɛ arabukan na anw ta tɛ kelen ye dɛ arabukan na n'i bɛ fɛ ka fɔ i muso ye i b'a fɔ ko zawja muso caman o ye zawjatu walima kuma la i b'a fɔ azwaj i n'a fɔ kuranɛ ta mais ala ta'ala ko azwaj n'i y'a lajɛ jamu zawj o ye cɛ de anw ka arabukan na zawjatu n'a kun fɔra ten a bɛ fɔ ko mutaharat naatu fana bɛ kɛ jamu ye ka fara maana ismu yɛrɛ fana i n'a fɔ arabukan na n'i ko marartu bin nisa'i kana ko bin nisa'i mu'mina i kan'o fɔ dɛ arabukan na n'i y'o fɔ dɔrɔn o ye erreur ye i b'a ko marartu bin nisa'i al mu'minat n tɛmɛna muso la muso minnu ye mumini muso ye mais ni ko i bɛ taa ni kuranɛ ta ye ka ko marartu bin nisa'i mu'mina arabukan dɔnba b'a f'i ye k'i ye fili kɛ parce que o ye jamu muannasu salimun ale naatu fana bɛ kɛ jamu ye ka fara a kan ala ko muso baw ye arijinɛ kɔnɔ muso minnu ka sanu ɲɛkumu tɛ dusukasi tɛ waati bɛɛ i ka minɛnw cɛ yen tɔɔrɔ o kuma si t'a hali n'a danna ko kɛlɛ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka di an ka diɲɛ furu ninnu tɛ tɛmɛ kalo damadɔ dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn nɛni daminɛ walima cɛ ɲɛ sisilen muso yɛrɛ fana ɲɛ sisilen a bɛ ɲɛ kumuni kalo fila dɔw tɛ kuma ɲɔgɔn ni cɛ bɛ soɲɔ kɔnɔ na muso bɛ jɛ yen ko a bɛ n'i da salon na ni cɛ de dimina o fana bɛ soɲɔ kɔnɔ to o bɛ n'i da salon na muso bɛ soɲɔ kɔnɔ a dɔw la yɛrɛ muso bɛ yɛlɛma denmisɛnninw ka so kɔnɔ ka so kɔnɔna bɛɛ to muso bolo furu yɛrɛ dabɔra kanu min kama ani hakilisigi min kama o dɔgɔyara anw ka furu kɔnɔna na dɔw bɛ furu kɛ ten dɔrɔn kana fɔ ko karisa ma furu kɛ mais bonya foyi t'a ka furu kɔnɔna na ala ko arijinɛ furu ko t'a la dɛ aw ka furu ninnu dafalen furu baw do i tɛ ɲɛ bɔ maa si wɛrɛ ta fɛ muso bɛ cɛ ka ɲi a cɛ ɲɛkɔrɔ cɛ bɛ cɛ ka ɲi a muso ɲɛkɔrɔ a bɛ wa muso si t'i to cɛ dɔ kunna k'i bɛ ɲɛ bɔ arijinɛ kɔnɔ cɛ wɛrɛ fɛ a bɛ ɲɛna k'e cɛ de ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan n'o tɛ diɲɛ na yan muso dɔw bɛ bari ka furu dɔ sa ten ka jagoya sa parce que cɛ dɔ y'i da don a kɔrɔ ka nɛgɛ e valeur ka bon ni cɛ nin ma fɛn yɛrɛ tɛ nin bolo yɛrɛ nin tɛ ka se k'e ka entretien yɛrɛ kɛ e ɲɔgɔn muso ɲuman i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin kɔ fana bɛ don a n'a hakili cɛ ka nɛgɛ dɔɔnin ka nɛgɛ a bɛ kɛlɛ jagoya tigɛ cɛ la i bɛ nasɔngɔ d'a ma i bɛ segin ka na dumuni ma tobi n'i nana ko munna guwa ma kɛ ko n fari kun man di na o ye kɛlɛ daminɛ waatiw de ye a b'i dalakɔrɔbɔ cogo cogo k'i dalakɔrɔbɔ don dɔ yɛrɛ fana ka dimi ko n y'i bila ale kun b'o de kɔnɔ panege bɛ kɔnɔ min na ni ko ja o b'o senna teliya e k'a fɔ dɔrɔn ko n y'i bila a b'a ka minɛnw cɛ o bilali yɛrɛ kun tɛ kɔnɔ yɛrɛ a bɛ taa tile fila i bɛ delikɛlaw bila ka taa b'a fɔ a banna n'a ko ka ɲi bila cɛ min ko ka ɲi ne bila ne tɛ se ka to o ka so kɔnɔ o tɛ dɛ ani cɛ wɛrɛ de bɛnnen don a la kɛrɛfɛ n'o tɛ hali cɛ dɔ muso dɔ bɛ yen cɛ b'i bila siɲɛ 10 e bɛ tila ka don o ka so kɔnɔ ni mun bɛ k'i nɛgɛ i b'i ka furu sa i bɛ taa o yɛrɛ b'a dɔn k'i tugura ale ko wari de kama n'o tɛ furu diya ten a b'i utiliser ni wari de a b'a sago bɛɛ k'i la parce que e bɛ yen wari de kama don kelen a bɛ tila k'i ci i kɔ kan i ye cɛ min janfa i fana b'a da tulu ni jaba la k'i bɛ segin ka na o fana b'a fɔ ko yan ten o muso caman bɛ sa muso ganaya la a ma kɛ ni ɲɛfɛla ye a ma se ka segin a kɔ tugun ni dama don parce que a ye cɛ janfalen min kɛ ala fana y'o tɔɔrɔ de bɔ a la ko arijinɛ kɔnɔ k'o kuma t'a fila waridiwanun min Allah ka nin tiɲɛ dɔ ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ ala bɛ tiɲɛ ma o kɔrɔ ye Alahu Taala b'a fɔ ko n yafara aw ye fɛn fɛn kɛ n yafara aw ma wa o kɔfɛ n bɛ tila ka bonya wɛrɛ di aw ma o bonya bɛna kɛ fɛn jumɛn ye ka ala yɛrɛ ye an ɲɛ la ala ko nɔgɔya an ye ala kɛra ko alayhi salatu wasalam ko waati dɔ bɛ kɛ arijinɛ kɔnɔ ala yɛrɛ de bɛna a b'a fɔ arijinɛ kɔnɔ denw ne ye bonya min k'aw ye a y'aw kɔ ala bonya wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ tuguni o foyi wɛrɛ tɛ yen sa k'anw bɛ hita jɔ a la nin bonya nin y'an bɔ nin y'an se ala b'a fɔ bonya dɔ bɛ yen an m'o sɔrɔ dɛ ala o ye bonya jumɛn ye ala b'a fɔ k'aw to diɲɛ na aw ye ne tɔgɔ mɛn mais aw ɲɛ dara n kan wa an bɛɛ b'a fɔ ala an bɛ ye dɛ an bɛ ye ala b'a fɔ a ye an lajɛ an bɛɛ b'an kun kɔrɔta an bɛ sin ka ala ye ten an bɛɛ ala b'a fɔ n filɛ nin o bɛ fɔ don min o kɛra nin ye sɔrɔ a jama cɛ la parce que nin ye hɛrɛ donba de an yɛrɛ ɲɛ bɛ da ala ka don min ala kɛra ko ni saya tun bɛ arijinɛ kɔnɔ ala yeli nisɔndiya tun bɛ arijinɛ kɔnɔ den bɛɛ fa an si ta ni si ta
mais comme ça yati parce que fen dama do be ulu jiya farkolo fando de bo santi katime fando ka mais ala yeli farkolo fambe de ba santi nyof fambe ala yeli damu wallahi damu belebele ba mbayni masabala fa ala kana aram do ana yeli wate yignyana ya ala ma yignyana ya ni mu go fen fenyi ka fa nye dara ala fa koro kumbala na kenara wan mani fa kura manjanyon wan manu manjanyon musa yere ya nyini ala fe ko ala yere yirana ala ko etenye innaka lan tarani itenyi ibn kasiri ko ko ala noro hakeni mimbe ko misiri wofe ala yode bla kulusan ako musa kululaje nini noro kuna kulula nama bo nola mekla ka nyire yire la o noro dara kulusan fe romi kulu yire yire la ka be kare kare musa yere bina kirini fa kharra musa soiha musa bina kirina awuli la yoromi ay tenda dugumari kala ya fanyini ay kuma mi fo kala ka yire yire la yode ya fanyini alam maye jiye kono nabi nyum fe am maye ci den fe mo shimala ma fen fe mana fo kanya dara alaka hal ni karam mo do e kawli ka ba kara ciyata ma shitai amba la yoro jume o yekiyama kenedi amina allah taala yi o bilibili bawi arjina kono nan mbay ni musabala fa allah taala ko di am wallahu basirun bil ibad kali ala nyedambe jonga ali ala nyeba ka jombe la jon shiti mumbe dugale ala la kali ala nyebe bela jelen nam الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار على يمون مجم حلسا بطوطوليدو الذين يقولون ما من بنا أرجين سورة كل دي كل من بافو ربنا أنسي على إننا إكادو آمنا أو لمن يرى فاغفر لنا ذنوبنا عليك يا فانغ جرمون ماد على جنوم بي على دلواتي بي جرمون يا فادلا عليك يا فامد يا فاما يدوو كي تشوكو تشوكو إكي جيجا كياما دوو كي يكا دوو لد كياما دوو كيال نبي كياما دوو ديو فاغفر لنا ذنوبنا عليك يا فانغ جرمون ماد وقنا عذاب النار عليك أنكشي كبوتاسو إكا أنكشي كبوان ميكا دوو بيجين ibaka muso de nyini che mabli iga suma laba la ka hinida ko laba wala me ka ta masra la ka jia ne ma fango haramun do de meni manam me chugo chugo ibi boya ibi ta yoro mine kan ko de do boya e mali qur'ana ko na la yankla kan ge fla de suratul baqara ko na abu wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq marto bala dilijina ya ko kasro kiyama kana ka foitai ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب على كدو بكالي على دليتنا وعلى إكادية هردية إكادية ما هردية إكادية كبوتسنام على كون يوروب بني تيلا مودي ولي على يكونتي بو مساتيلي ماي كيامات دوو ويكا دوو لا دي كنا بكالا كوي ala fleka nunu majam o yejum yafa de nyini ala fe o ko fe ala ko kishika bo tasnam wa qina adhaban nar ala kan kishika bo tasnam aha الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين ala ko sabali ke baw cemani musuma bebe ñoo soro ni kono ya cew da mate ala ko munu sabalila wasodiqin munu ñi cienti yali ke alala anaka ciidam wal qanitin munu ñi tugu ñogo ñali ke alala anaka kira kunutu arab kan anya mutashabihatu min foyi darsu temeli kunutu bala alebe ko chamanta qanitin mogokka tugu ala ko ani kira abe foma ko kunutu arabukan kunutu kay josili la ka janya o fana be ke kunutu yi kunutu do fana be ke ina foka do kala ina fambo do chugo min al qunut fil fajr
e ka duwawu kala o ye kunutu ye ka tugu ala ko ka tugu kira ko o ye du kunutu ye ala ɲini fo ala kira furumuso yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam wa man yaqunutu minkunna lillahi wa rasuli ni maa min tugura ala la ka bɔ aw la ala n'a ka kira la o ye kunutu de o tuma na ni kunutu fana ka tugu ala ta'ala ko te wal qanitin kan ni ala tugu ɲɔgɔn ya baw a cɛman n'a muso ma wal munfiqina ani nafakati bɔ baw a cɛman n'a muso ma maa minnu bɛ nafakati bɔ kɔni a cɛman n'a muso ma maa min b'i bolo bila i kunna ka to k'a bɔ k'a di maaw ma ka mɔgɔw la hinɛ ala ka mɔgɔw de ma wal munfiqina nafakati bɔba cɛ ni muso wal mustaghfirina bil ashar ani ala yafa ɲini baw dugu tilaman fɛ asharu ye do ye sahara bil ashar o de kama suguri tɔgɔ dara ko asuhur an b'a fɔ ko suguri o ye arabukan tiɲɛnen de n'o tɛ arabukan de do dɛ a bɛ fɔ de ko asuhur dumuni min bɛ kɛ dugu tila fɛ o de ye suhuri a bɛ fɔ dugu tila de ma arabukan na ko sahara o jamu de ye al ashari wal mustaghfirina bil ashar ani minnu bɛ ala yafa ɲini dugu tila fɛ parce que mumini bɛ yen dɛ an bɛ ɲɔgɔn dan ni dugu tila ma fɛ seli n'o tɛ tile fɛ an bɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn karisa nana karisa ma na mais e yɛrɛ ka so kɔnɔ dugu tila fɛ ka wuli i muso ma bɔ a kalama walima i cɛ ma bɔ a kalama o bato e yɛrɛ b'i to ala ko la i bɛ limana min sɔrɔ maa tɛ jɔn ni ala cɛ la dɔ bato minɛli la mais i b'a sentiment sɔrɔ ko nin bato bɛ ka kɛ ala kama o siga tɛ don mɔgɔ si la e dugu tila fɛ mɔgɔ si ɲɛ t'i la maa si ma bɔ a kalama k'i wulila fɛn e ka seliji ta k'i jɔ ka ala deli n'ala kira yɛrɛ ko deli de bɛ minɛ parce que u bɛ ala ta'ala sɔrɔ an ka nin diɲɛ sankolo de la o de bɛ minɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa ka n'i da dugu tila mafɛ seli la n'i kɛra dugu tila mafɛ selikɛla ye walahi ala ye koba de d'i ma o maa minnu bɛ yen nɔ e k'u ɲini ka ban ye u bɛ lafiya min sɔrɔ o dusukun na e t'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ala bɛ nɔɔrɔ dɔ d'i ma i ɲɛda la ka nɔɔrɔ dɔ jigin i dusukun fɛnɛ na mu'minun bɛ ɲɔgɔn dan ni nin de ye kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun maa minnu ka sufɛ sunɔgɔ kun ka dɔgɔ dugu tila fɛ k'u bɛ wuli ka ala yafa ɲini a ye dugu tila mafɛ seli kɛ dɛ n ko don dɔ abu hanifa donna misiri kɔnɔ ka karamɔgɔ dɔ to kalan na dugu tila mafɛ selikɛlaw a b'u k'olu misaliya di a b'u k'o misaliya di n'i kɛra dugu tila mafɛ selikɛla ye ala bɛ bonya min d'i ma a b'u k'o fɔ mɔgɔw ye abu hanifa donna yɔrɔ min a ko wa dugu tila mafɛ selikɛla ɲɛ bɛ nɔrɔ a ɲɛda bɛ kɛ nɔrɔ ye i n'a fɔ ni cɛ min donna sisan a ye bolo ɲɛsin abu hanifa ma dugu tila mafɛ selikɛla ɲɛda bɛ nɔrɔ i n'a fɔ ni cɛ min donna sisan abu hanifa ko y'a sɔrɔ ale ka dugu tila mafɛ seli yɛrɛ kun man ca dɛ mais kabini ale yɛrɛ kɛra mɔgɔw ka taamasiyɛn ye k'ale fana m'i da tuguni ale ye su bɛɛ kɛ dugu tila mafɛ seli la ale fana ma sunɔgɔ tuguni baara y'aw jija dɛ tɛ hali politisiyɛnw na ni campagne sera o tɛ sunɔgɔ minnu bɛ diɲɛ ɲini na olu sigiw ɲɛna e bɛ ka arijinɛ ɲini e bɛ sunɔgɔ fo arabu yɛrɛ b'u ka talen na ko man ibtagha al-ula sahara layal n'i bɛ sanfɛla ɲini kuma o kuma i bɛ sigi ɲɛna campagne bɛ ban kuma o kuma fo politique mɔgɔw ninnu hinɛ bɛ don i la tellement u bɛ fasa u tɛ sunɔgɔ u b'a bɛɛ kɛ morikan don somakan don somabara taga ani réunion banbali walasa u ka place sɔrɔ o place ye diɲɛ place de ye kungo b'a nɔfɛ e min ka place ye kiyama place ye kungo t'a nɔfɛ e b'i da ka kɛ sunɔgɔ ye mun na wuli ka to ka waati dɔw seli ala ye ka ala deli adamaden kelen kelen bɛɛ de y'i yɛrɛ ka mori ye karisa nana i ka dugawu kɛ n ye i ka nin kɛ n ye kana tigɛ i yɛrɛ ni dugu tilara i yɛrɛ ka wuli hali n'a danna jɔ fila ma o selilen kɔfɛ ala deli ala de ko ud'uuni astajib lakum a ye n wele n b'aw jaabi a ma maa bɔ maa la koyi e yɛrɛ dalen b'i yɛrɛ la wuli ka ala deli o mana kɛ kungo fɛn fɛn ye ala b'i jaabi o ka fisa e ka tigɛ i yɛrɛ la n'o kɛra kaba dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ na ala filɛ ka mumini ninnu u majamu halisa wal mustaghfirina bil ashar kani maa minnu bɛ ala yafa ɲini dugu dilan fɛ na شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا
حكيم شهد الله قال الله تعالى سيريرا على كسران جونغ سيريا كلين شهد الله على قال سيريرا أنه أنقذ دونك فو لا إله إلا هو باتو مساشيتي موني باتو كاكا فنكرني مسبا الله تعالى كباتو مساشيتي موني باتو كاكا فنكر الله تعالى كلين بي والملائكة أني ملكو وولو العلم أني دوني دونجو قائما بالقسط منو جولين دوني كليمبانتيي والمو جولين دوني تشينكا جولي لا إله إلا هو باتو مساشيتي فنكر علي الله تعالى كليني العزيز علي ألمي مسا سمبنتي سمبت دونين الحكيم علي الله تعالى ميكودو مساي Allah yi masa fangatigi Allah ta'ala yi kodon masai otumana kali Allah ta'ala siriyara ola siriya min ka boni siriya bai odi Allah ta'ala ka siriya ni ayani don galaw be jigi sababu do di ala ko yahudiya karamu fladi na Madina sandola unna na unye dara Madina ka yoromi uko a ko dugu min be na fara ko ejien nabi nyuma laban ka hijira dugu yi ko dugu ni yambole no de parce que abali taurata kono Madina wasfu bebe taurata kono ka foko nabi nyuma laba kabina hijira ke ko kana ni dugu de la otuma bila ni dugu la tamaruju chamamba be dugu ni konna la donga boni fon chamamba be kala otuma nabi nyuma laba ka se yoro binake o dugu kono nay udo na Madina yoromi o nyeba la tamaruju chamamba be Madina tamashia mi fora na bolu yere ke kitabu kono o ya tamashia bela jele Madina la oko a ko dugu min fara ko be songa keni dugu yere o yere darala o ko fe o yini galike ko nabi nyuman do biya o ko ko nabi nyuman do biya o yala ka ciden ka yoro de yini sallallahu alaihi wasallam ka Allah taala yere ala kra yere yoro yini ala kra yele o tara ala kra fe sallallahu alaihi wasallam o yala ka ciden yini ka alayhi salatu wasalam ke to ko jumay ala kra ko ne to ko Muhammad ke to ko bila ala kra ko ko to ko Ahmad parce que to flami sebene muka kitabu kono nini Muhammad Ahmad ito ko jumay ko to ko Muhammad ko to ko rabi ko jumay ko Ahmad o ko ala kiram sallallahu alaihi wasallam ambe feki yini ka kuma dola dakuru nyakele nisra ka jabi ambe tubi ambe limane ambe tugi ko siriya jume de ka bon ala ka siriya la katime siriya beka ala siriya munun fo ko siriya jume ka bona siriya bey ko fora kasurani aya majigi qur'ane kono folo parce que anya fo awye ngo suroni ndamene fo katabla aya bishigini sabanyo gonala abejigina nanzaraw kala haladila najrani nanzaraw abejigina uluka la haladila bo siriya mi kabbo katime siriya beka otumana ko siriya odeni Allah ta'ala sna ko jigala kirakati sallallahu alaihi wasallam no de shahida Allah annahu la ilaha illahu ko Allah ta'ala ko kale siriyara batu masashite muni batu kaka illahu funakrali Allah ta'ala kele wal malaikatu wala yaradrum fanatade malakaw fana siriyara kafara Allah ta'ala fana ala siriyara kafale kelimpedi batu masai wal malaikatu malakaw fana siriyara Allah ta'ala ka batu masayala wa ulul ilm kani doni dungew okoro jina doni gelaw adama din doni gelaw o doni dunge nunu ka bela jele siriyara abbe siriyara o bayira ka fa Allah ta'ala siriyara chugum meleke fene siriyara o siriyara chugo kelena wa ulul ilmi kani doni dunge ulu fene siriyara o siriyara chugo kelena qa'iman bil qisti abela jelen jolen doni chiyei o be jolen do ni chiyei okoro chiye bara ka ba bela jelen bulu abela jelen jolen doni ai walma Allah ta'ala de jolen doni tiye baray klimbantiya bil qisti klimbantiya okoro ni be klenyini o Allah ta'ala ka kley ala be kleminke o de klena nyumai hal no mabe e ma Allah ta'ala ka klimbantiya ko de klene o de qa'iman bil qisti a jolendo ni klimbantiya okoro ala ka fembe la jele kley hadisa do be ala kiraba fo sallallahu alaihi wasallam ko bolo fula de be Allah ta'ala la wala bolo fula be la jele kinimboloyi bolo dobe mana ko klimbantiya bo kono bolo were fana be ko danfew garjige bo kono bolo flab abeye kini bolo yi ko numa bolo tala bolo dobe ko klimbo kono e klimbantiya bolo were be
ko adamadenw ka garjige ko fene be o bolo kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Alahu Taala tilennen don kabini an ma dan fo kana se an ka danni yɛrɛ ma o de qa'iman bil qisti Alahu Taala jɔlen don ni tilenbantiya ye la ilaha illahu bato masa si tɛ yen mun ni bato ka kan fo n'a kɛra Alahu Taala kelen pe al-azizu Alahu Taala ye masa sɛnbɛ donnen ye maana sɛnbɛtigi don al-hakimu Alahu Taala ye kodɔn masa ye o b'a yira Ala ye sɛnbɛ masa ye wa kodɔn masa fɛnɛ don ni aya jiginnen dɔɔnikɛla fanba y'a yira k'a fɔ ko ni karamɔgɔ maana ni mɔgɔ fila tubira n'o ye ni heburu fila ye k'u tilara ka sigi u kɔ u tubira u tilara ka fara jɔn ɲumanw kan u farala alabato jɔnbaw o de u ka ɲininkali jaabi ni Alahu Taala ye o aya jigi joona ko k'a d'u ma naam inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والله سريع الحساب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين الله تعالى هو الدين نما على بالدين من considérer عند الله عليه الله تعالى يرى الإسلام وإسلاميات إن الدين عند الله الإسلام دين من بين نبي considération الله تعالى في إسلاميات وقرأي كنير نجن كنير نجن دين فم بي هل نيجي برات كلا ما في أبي كتوي إكان يشي جمعة وكاك إسلاميات kɔrɔ nasara diinɛw yahudiya diinɛw buda diinɛw ni si tɛ diinɛ ye ɲuman si tɛ diinɛ la ni silamɛya tɛ nin diinɛ maa fɛn fɛn b'i danbe ka taa nabi ɲumanw ma o si tɛ Alahu Taala ka ni nabi ɲumanw ni ko i kɛra kerecɛn ye Isa ma baara i n'a fɔ i filɛ k'a kɛ cogo min ni ko i ye yahudiya ye sifu e bɛ ka yahudiya kɛ cogo min Musa ma kɛ tan dɛ Musa yɛrɛ kun tɛ yahudiya ye a kun tɛ yahudiya dɔn ni bɛɛ lajɛlen kun ye silamɛ de parce que Seydina Ibrahima nana nin bɛɛ ɲɛ Alahu Taala yɛrɛ ko k'aw fa Ibrahima ka taa sira don millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl aw fa Ibrahima ka taa sira ko de ye aw wele ko silamɛ o b'a yira Musa ma kɛ jufu ye don kelen Musa kɛra silamɛ Isa ma kɛ jufu ye don kelen Isa kɛra silamɛ o fara Ala ka ciden yɛrɛ ka sallallahu alaihi wasallam e ka nin yɛrɛ nɛgɛn dɛ inna dina inda Allahi al-Islam Alahu Taala ko diinɛ min bɛ yen k'ale Ala b'a considérer ko silamɛ hali kafiru yɛrɛ sɔnnen u tɛ fɛ k'a f'u da de la n'o tɛ u yɛrɛ sɔnnen don silamɛya ye kafiru yɛrɛ bɛ valeur min dɔn silamɛya la an yɛrɛ mun ye silamɛ ye an t'a dɔn silamɛya ye solution min ye kafiru yɛrɛ bolo wallahi an t'a e a lajɛ 2008 ka sara min donna économie na diɲɛ kɔnɔ u nana finance islamique u nana o de ta ka don université la kafiri jamana ninnu bɛɛ la Amérique ni Europe anw yɛrɛ ka kesu ninnu ka se ka dérouler ka ban pewu n'an ma taga ni silamɛw ka système ni mɔgɔ tɛ fɛn dɔ i bɛ sɛgɛn dɛ anw bɛ ka ban an ka silamɛya ko nin na an bɛ ka taa riba de nɔfɛ juifs ka taga sira de ye riba ye commerçant ka dɔgɔ anw fɛ yan mun ma t'i kun don banque juru kɔrɔ wa yanna fɛn o fɛn ka tila banque juru la a bɛɛ bɛ nimisa parce que waati dɔ bɛ se i bɛ to wari fu sara de la juru min yɛrɛ taara i bɛ tila o la intérêt e bɛ tila k'o de sara o bɛ caya ka tɛmɛ juru yɛrɛ hali ni sara i denw tɛ lafiya i ka du tɛ kisi i ka mobili tɛ kisi ka da ka banque ka juru de b'i la o dɔ de la k'a fɔ n ye kabako don ko banque mɔgɔw tɛ silamɛ dɛ ko mun kɛra k'olu fa banabaatɔ dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la banque mɔgɔw taara k'olu ɲɛna k'u taara fa fo de
ko bangi mo gotara olu welere ka dinga koroba e joy olu yu koro ke koroba irala kambe tanga nyoy ko ko ma fa mena banala anta do abe wuli wal ma ti wuli donc na du ma wuli on tabala de on ga hakabe ne ko papier bani nyon ci anta do na e fe fawe anga hakabe wayeni du papier de fenedi amene la bo kalama kana na taga trika olu yere maddu abada kata ce goroba bana ba tofu o be baga joro ka warde la nasara anga jurube sara tuwoti ni bangi publicité la télé la ko mo gombe fe ga juru cha yekana o taala kama juru yeda ni ngela ba mi be jamana bunu akla ka publicité ke wargola ay nanga juru dawla ikanga dogo ko dogo korode wallahi fen do bo se o kafiru yere son étude financier ko du ka kalana ko kada ka islamiyaw baka wal ko bara chugumi ko de bise kambo akalama ka amerika baka ke Europe mais islamiyaw re baka ba kalana ka ba godo de o lui ti ami sur islamiyala amnu yere islamiyya masra amerika bi ni be kasola wala sayka kasoka no way ka bo ibe converti kasoko no ka islamiyya ni kara islamiyya ka penite no gele chuguni yere o bi la boyere ka klaki de me ko parce que kelemi fil islamiyya itina bandiya ge itina mo ko faga te blomi ite droguta o lu yere polo islamiyya de bako ko société glanka bon américain yini fam solution cité société la islamiyya mais islamiyya were baka jenge wati be wallahi ngina New York ko quartier la ko doni mbado be New York al ni mata amerique ibado ato ko Harlem o ye misiri do irana yi misiri ni allasili kunye kulo mi yoro ni kulo fere yoro islamew du yu bolo fara nyogon ka misiri ka barni sankachi ka misiri do aplasili ka misiri do kulo mi yoro o islamem yo barabake o jara mirigi famaw ye me o manade o ma yira o dala ka foka jaru yi dondo la o islamew de fene kelela almamiya no ran fana la jara bele mene almamiya de sisa o fene kelela doko karsa de betwala doko ay ni ne kala nendo yake kelay soni misri bina datu almami rede bagani baro fo yede pour su de nana misri la comme kelebiya udo na ko nyala ka fo pour su ko ngone ame mu fo ay be alade ni jama ka cha famina o mana buru nyeshimuma ayatu tigi ka ke almami mais no sura baw ko no islam o ko ambina o ka misri datu ko anteni datu ko de aw kan misri joli ni na faminya on pour su yeya aw islamé were ta kalam ni misiri dayeleli ka ye dobo bandula ka dobo blominana ka dobo marfacila ye n'aw bɛ kɛlɛ la ko ka misiri nin datugu yɔrɔ wɛrɛ de bɛ tugu ni misiri tɛ tugu dɛ aw bɛ bɛn a la cogo min a bɛ bɛn a la ten n'o tɛ nin tɛ tugu kafiru yɛrɛ filɛ ka misiri pilasi dɔ société la ka tɛmɛ silamɛw parce que dɔw b'a fɔ k'ale n'a bɛ datugu de ne kɔni tɛ jɛn n ka hakɛ mais kafiru nana ka tɛ datugu a bɛ to misiriya na ni kɔni nin ye misiriya de daminɛlen sa nin tɛ datugu ka bɔ yan valeur min be misiri la olu y'a dɔn an mun ye silamɛ ye an tɛ fɛn dɔn a la o ɲɔgɔnna min bɛ ameriki dansi de ta k'a ye ko nin kun ye bari kɔrɔ de u k'a sa k'a kɛ misiri ye n'i taara yɛrɛ k'i bɛ bâtiment yɛlɛma ameriki ma Europe fɔ dɛ n'i ko i b'a yɛlɛma ameriki gouvernement yɛrɛ b'i dɛmɛ a yɔrɔ bɛ se ka sabati cogo min ka kɛ seli yɔrɔ ɲuman ye dɔ bɛ se ka bɔ bandiya ni tiɲɛni na cogo min an taga ni si jateminɛ wallahi olu ɲɛbɔlen bɛ silamɛya fɛ cogo min hali kafiri n'i ye forokiya faransi ni Europe jamana tɔ ninnu ni fugula ni forokiya b'i kun na o bɛ siran ɲɛ olu t'i bonya bada ko forokiya b'i la mais Amérique k'a daminɛ aéroport la f'i ka séjour ka ban forokiya ni fugula n'a b'i kun na bonya de dalen b'i kan hali kafiri n'a y'i tɛmɛtɔ ye a b'a fɔ ko salamu aleykum o bɛ kɛ yɔrɔ min na o ye Amérique de n'i bɛ fɛ i ka bonya sɔrɔ dɔrɔn i bila silamɛya sawura la mais n'i bɛ fɛ i ka dɔgɔma sɔrɔ n'i bila silamɛya sawura la Europe i bɛ dɔgɔma de sɔrɔ an yɛrɛ sɔnnen b'olu minnu ye parce que olu de fana ka sɔrɔ an na ka tɛmɛ Amérique mais ka silamɛya dɛmɛ ani ka silamɛw bonya Amérique tɔgɔ man d'a kɔfɛ dɛ mais n'i donna kɔnɔ i b'a dɔn ko jamana min hakɛ min bɛ silamɛw ye o labilalen don k'u ka silamɛya kɛ cogo min hali o jaga ta jaga a t'u ye Europe yɛrɛ dama tɛ hali arabu jamanaw bɛ yen wallahi i bɛ fɛrɛ i ka silamɛya ma Amérique ka tɛmɛ yen kan o bɛɛ bɛ yen o de kama alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam kala bɛ nin diinɛ dɛmɛ walaw bi rajulin mushrikin hali n'a tigi kɛra mushriku ye kala b'a bila ka diinɛ nin dɛmɛ Allahumma rabbi ala kan kun kɔrɔta ni diinɛ nin inna diina inda Allahi al-islam ko diinɛ min bɛ considérer Allah ta'ala fɛ yen ko ye silamɛya de
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ما من بيكو كرا كتاب دونغي على كل ما فنيونكو وما نيوانكلك وما نيواندويا وما مرتي كبوسلم يا يركب بنيوكرو إلا من بعد ما جاءهم العلم فدوني نالين كفيهما ودوني على كرا صلى الله عليه وسلم على كرا نارواتي من هذه ساكلنا ندمنا يوديو مرتيرا ننظرو مرتيرا مغانكو مرتيرا يوديو بعد دون تيانا نيندي نبي نيماي أنغانغا تغمونكو نيندي دو الله تعالى كم ما مرتي وما فوني دوني نالي كمامي بغيا بينهم كويا دابو جويا بلين كما ونيوتي جويا بلي أنتي في مامي غو كاتي في فرطالا ها mami ko kati ve na ya dugai la wodi ka jugu mena ya da kene ka ala tano wallahi jugu mana ka jugu ya da kene ka wi here ni jugu ya ka jugu ya to kono na ya be yeli ve wodi balawi parce que be biya ka jangono kuma to ita on nu ye jugu ya da kene kan ni bariyan bainahum ala ko ya da bo jugu ya blere de kama ni yoti wa man yakfur bi ayati llah ala ko ni mami kafiriyara li allah ta'ala ka ayawma فإن الله يكادو على سريع الحساب alaka konse boka telina alaka kabako yiki banka tukako alaka kabako yiki banka soaye ki yire majig kabara keni ayi fa inna allaha sari'ul hisab kali alakram masayi masami naka konse bo naka teli kusobe na فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن هاجوك على كنوي سوسو كي دلجا ولوتا دوم اتفون ينا فوكا سوسولي ديكي فقل اكي كانتو اسلمت وجهي لله نكوني نيدا كولو الله تعالى نو بنايتا مكا كسوسولي بلاي كبايتا ما وكسرا تعالى اكا فوكي نيدا كولو الله تعالى بني ادارا لا اسونا الله تعالى نيدا كولو علي ومن اتبعني اي رد متاني ما هو متغريكو ابكرا لا جومباي ها ما على كرا في الداتة ما على كرا في أياك تقوم ينفنا بالا دقيقتي ودي فورا نما نو يسوسو اكي يرقلو كبني على تاي اسلام يوديو الاستسلام كي يرقلو علي إكا فيير نيدا قلو علي ومن اتبعني أني ما نتقرانكو وقل إكي كنتو للذين أوتوا الكتاب مويي كتابو ديرا مامنوما والأميين أني كنفين نو يمغانقوي yahudiyan nunu ne kun kalanen no te magangaw kuma kalane olu kumbo ka commerce tromper de nya ro ma kalane ka bani chugo ani kunfi ka bani chugo te geleyo ate geleya bar kunfi ka kele ani mami kalane do ka kele ke chugo kelenter wore kama shetana besira mo ko kalane nya ka temen kunfi ala patola ere ko ni ebe shetana ka jango no ni mi jantu yere kita ke ala bato iti ima nyebo kalamfe ngibe shetene ka jango aw nyebe ma chamana utugura jina shetene ko me ala ya sawra di bula aw yere bolo islame bawdo ka sura jina shetene ka ambassadeur do were shite ni doni do yati min kalama se kundama do la shetene be fera utigila mawdema abi lafli dro ila marasa ka tuka bunya do wule ko dayika ere fena bi yere marasa ka fo yala ka jombay ka sura ikara shetene de ga joy o jama be ne karamo jama soro nyana koy shetene daji kuma ni to adda kono ale rebi bunya dota ko da alaka kuni alaka bunyadi ka sura ni Allah te nyoy sarala ne de laka Abdul Qadir Jailani inde laka ka kuma finyana ya taro ni hakli bala iraki yande bundo ma kala ni mbab ayi bunya baso akun yalla batula bafane ayi ala batum mani ma shima nyon so swala na dondo la ka to tama na kele ani ma shite nyon fa kele me tama shite na din na ni yere yele ma ka ke komi ala yere ama yere bon fe nyonya ala la de ka yere bla ala ya plasila abe sanfe asina ka wule madda do ke ko Abdul Qadir Jailani kun ko to sanfe anyete fena
akwa yan ni manyo ti bashi ne de alai alami ni bunyata ka dima ne de yo alai ko mi ne ibla fon fena jena ya beke sisan be fe ka ya fayma iyem bato fon fenga o yene bo ikana bato tuguni nya farima aflana nkunye fon fen haram ye ka nya be daga ye fon fen be no kunye haram ye nya be daga ye ba bela jele wo be ko fe sinini sarambi do arjina kono iyem bunya ko juk ayna fa abdul qadir jilani ni farayro mi abdul qadir jilani kun korotadi ako ihsa anta adu wallah aw anta adu wallah ako bonkuna ala jugude e shifene eta alai abdul qadir jilani ni fa ko eta alai ala te kuma ta bada e ala jugude ni farayro mi ayelela ka yele bili doke ako ikishira de iganga ala tan e nyogona chama karamugo de bina ne shitena ka jangolo ni jugolati nu negen ka foko nyalai o betu quran no hal saw nu juru be mbulu abu nyana ko ne de alai wore kama karamugo be do ke mo waye ka chaya ay do chama ka karamugo fanede ase kun fin ka filini karamugo ka filiti kili wa shitena nyeshini me karamugo de ma kusobe ka tme kun fin parce que ni karamugo kelen filla ka badro ma ba juli de filila ma ba chama ne filila wore beti wore kama ki to ala ko ala ya fi chugumi ibe kira ka tasral nema faite filide meshitene be jami bi mo nyala bi kishi ka bo wala kama ala kirayni fo faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittabani afone kuni nyada kulu alayi ani mamun tuguranko wa qul lil ladina utul kitab afom mawi kitabu dira mamun ma wal ummiyin ani maganka wal makumvi mumti ko kalama a aslamtum ay islamu ay do salama yala de ayaw wera kishi ni tege sifamu ya ni ko ni be kedi hallan ayaw tiriya ka do salama yala akana tawaka yahudiyala akana tawaka nazarayala ay bo kafiriya ni na jobato aw ka islamai fa in aslamu Allah ta'ala kunu sonaka islamai faqad ihtadaw ku kandara nimma fe sona islamai mai kandara nu sonaka islamai ku kandara wa in tawallaw kunna nu yuqadu fa innama alayka albalagh kullu silbi eka ha lista alayhim bi musaytir ala ko temo karaba bayre brikana ki bulu mo shikama num moso eta yella seli ha eta yella seli o me e bagal la seli fenake e kata ke ina fonu madu islamiyala e bi rebla ala plasila ki bu kele bu ke kafri o fena manyini fede rega makara mo do fena ko jantu yere la eta e dawa de eta e wajulu de ka la sekoni nimma usona falilahi alhamd nu maso eki gada wala sedura ibu ka kutu ala me o maso o masen ninima o maso o masen dangalima o maso o mase ka foku be kafiri mushriku nam sarabe do jahannamala ni ere mo dabla kuma do la ere bina kololo so de asala kira de laka kisa do sallallahu alaihi wasallam ako teri mafla wati baba tere gella de karsani dabla ni mandalai na yayi ko jugula kuma bala de ni dabla ni mandalai dondo nana ye kujugu dola ako wallahi ala te ya fayma tugun mai alay resna ka azumun tat wallahi ala te ya fayma tugun kabna yini foni dira ala irel ala ya fon nabi nyuma ya watila ko mun ko nete ya fa karsama o karsami be na dimino ko rafa ye ko ne ya faroma ala min ko nete ya fare ko te ya fa le rebe imma ko yo ne ala ka hine ya ninga ya fa ba kurumuna aba kurumuna abe duwa ke mugo yementi yafa ebe se ka kuma la place la chugoti ore kama yela seli kala drombe de kana dimi ko na yaudia karamo do ere dusube bo misri ere kono na yaudia ya keta na ya jaya toyi ne mago shita la be taala surawnye mai o te ka kuma yu eki ka wajulu ke dron nu sona fadilahi alhamd nu masabana koni furunye lo ke toy ka foni ni furugelen sara tijia ama furuna fulu bela sede no te furu chama sara jema wuli jema wula ni jorole itala mun ndiri mai ma bela sedi o bayra ka fayta kanga kella seli de madi ay soalay ay kala jonmay abana meni masuma wal may ma ci la salla se tugun man do bara bela jeli bar fa in aslamu nu so naslam ya makka kanda faqad ihtadaw ala ko ku kandara wa in tawallaw kun nu yuqadu fa inna ma alayka al balad kullu sali drombe de tay e muhammadu koni
dangoro dibi lay tay la sedi damade wallahu basirun ala yeli masay wal maflali kala bil ibad aga jon kala baka jon kalam ala baka jon ni ala baka jon fle kadaka Allah ta'ala ya ka jon yibai wallahu basirun bil ibad kali ala yi jon yibai na إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله ألكم مامن بكافرين لي ألو تعالى كآيوي قرآنكم كمين جينا كسر ميال ألك يمرك إمكم ميال إمكم على كرافنكو دو فنكو على كدانية من تعالى كرافة إبنا على ما فين في صون على كتيدي إبسوا علي ni banala la ibe bakira fana ni fila dotita ka doto koy do ere ko ame qur'ana ko ningo qur'ana mana fa chugo chugo amba ko me hadisa ko ni kanu fa on be on dalenta hadisa shila ikafriya ikanire nege ma fen fen mona fa hadisa igaloyi akelema ko mi ko qur'ana igaloyi hadisa mi igaloyi ru donen o ta hadisa be munu igaloyi u donen ngamunu ye chiye baraka no yike eko ka be gadoyi kwanta di samai au kana di safai ay qur'ana ali ba fo doy ko ni harami ka be qur'ana ko no ala kira de afo no mo be barake no yo ambe barake ni qur'ana tadi it islamé e barake ni fen chama yo ti qur'ana ko no soro bi seli fanan nani ti qur'ana safon nani o ti fitri o sabo o ti fajiri fly referenti o jonya kleklata o yala kira de sallallahu alaihi wasallam ne ko yimo ko ti hadisa la kelime ko mi mo ko taala taala yere إن الذين يكفرون بآيات الله ألكم مامن بكافر عليه الله تعالى كأيونا ويقتلون النبيين بغير حق وبالنبي منفع كسر مكان شيء كفالي وبايرا كفالا بوكو ديفالي نوتي نبي ما رت شيء كفالي رك أتبارشيك ممكن كسوبي كأنغ فاو كمثال كوبي فالي كسر مكان شيء كفالي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط o be ma fana fa ma munu be yamarali ke ni klembantiye olu yere te ke islamé ma te ke islamé o nyana olu yere te ke klembantiye ma te ke klembantiye olu nyana o fana ka juguna on te kay amma fam wa ma fana te kay on nyana ya non e bare wa yaqtuluna alladhina yamuruna bil qist o be fagali ke mugolla ma munu baka yamarali ke bil qisti ni klembantiye no chien fori minan nas kabada madun ala beni mo gonu non de ka damna kunu na fobi yawdiya tabulo karani ni kumbo ni chien dro bifa ay jena jabay ma fen fen dono ko ni chien tige ni se ka chien bla rayeka o ya beva ni kara jamana nyama yo bi ka jamana do re su ka blayla era bi re nyi ngani kele kunyi jumay ite kun si sorala jugu de ba ko ha ere salen ko fe ka population me kla kan nimisa kan nan kunya kafir mai wallahi mami te kafir do ede ba ki tiri mami te yahudani nan zarado ede ko ki tiri ni be ba ka intere de no fe ashita ta ala boy ala ko fi manta la jamanta na ko kabeta faraw luka kambe kele ambe dine mai na demuro la chugo mina te do ganjila ala ko an kana mun ke on ko ambe tugu no fe o baral o de ni ma won mani ko ibe clean wallahi o ba do yida o bi fa ki la ko shi ka galundo ta ka daila kini ma be plan wala bara ni de hala an ka karam go ba mun be nyana no sara no nyaw ya be to ci ye musobla dowla ka do to ci war ko la kam mangutu jugumande tata ka da club bela jele na ka bela jele fa ubi togo chien ka klaki mangutu chien ka klaka mugo blela yoro bela ni la hala bela erebe bo mun kala mai ni ka population rete bentu ni ka population mi nyona erebe wole kana isiganga ay nanga siganga kuma anga benko dola kuma rete kuma nyana mashiti bara nyana mashiti no yera ko la kabadoro yiko bela jilen chiene ka ko bela jilen no
ni Allah ta'ala ka kuma kayan ko wa bin nabi yuma fa bi ghairi haqqin qasra makani tiye wa yaqtuluna alladhina yamuruna bil qisti mamunu be nu baka mogo yamarani tiye barai kubolu fene fa minan nas adama deuna fabashiruhum ikolu tigla mogo la ni soje bi adhabin alim ni la jabay dimi me la jaba min nof wayra la jaba min be ka foko dimi bala la jaba min be ko mo se ka supporter ni manunu ki ka do ku bele jele min la jaba o chogo de la طيب نقول لهم تيجا جوتان